आजिर वीडियो मु बतेबी जे केमिति मात्र थरे कहिबा मात्रे आपणकर मैनिफेस्ट होई जिवो। आउ मु मोर निजो एक्सपीरियंस रु कहिबी मु केमिति थरे कहिके मैनिफेस्ट कली। आउ आजिर वीडियो रे आमे लास्ट वीडियो रो कंटिन्यू करिवा। आपण कहि परिबे लास्ट वीडियो रो पार्ट 2। जदि आपण लास्ट वीडियो देखि नाहंती ताहले आपण को डिस्क्रिप्शन रे सेही लिंक दे देबी, आपण देखि पारिबे। जेहेतु मु नेगेटिव विचार विषय वीडियो बनाऊँगी ताहेले मु भाबुची कि नेगेटिव थॉट को आमे केमिति पॉजिटिव थॉट रे परिवर्तन करिबा सेही विषय रे पूरा कंप्लीट वीडियो करिवि। आपण को ए दीटा वीडियो देखिला परे आउ कोनोसी वीडियो देखिबा को पड़िबो नाही। आउ ए दीटा वीडियो को रिपीट करिकि देखिबे जे जाय आपण को माइंड रे बसी न जिवो। आउ ए दीटा वीडियो रे जहा कहिछि अप्लाई करंतु, देखिबे आपण को केबे नेगेटिव थॉट हैरान करिवो नाही। देखंतु एइठी आमे बहुत बड़ भूल करिथाउ। नेगेटिव विचार को परिवर्तन करबा को चेष्टा करिथाउ। नेगेटिव विचार को आपण को बदलैबार नाही, आपण को पॉजिटिव थॉट रे रिप्लेस करबा को पड़िबो। आपण जेते नेगेटिव थॉट चेंज करबा को चेष्टा करिवे सेते कि नेगेटिव थॉट आसीबो। एबे कोन होउछि ना आपण को बहुत नेगेटिव थॉट आसुछि। आपणकर गोटे पैटर्न बनी जाइछि नेगेटिव चिंता करिबार। हठात आपण जदि चेष्टा करिवे चेंज करबा को ताहले आपण को रेजिस्टेंस हबो। गोटे एग्जांपल द्वारा मु आपण को बुझेबी केमिति नेगेटिव विचार को चेंज करिवे। जणे गुरु थिले, दिने गोटे पिला आसिकी गुरु को पचारिला जे मु केमिति नेगेटिव थॉट को बदलेबी। गुरु ताकू किछि न कही ताकू गोटे काम देले, ताकू माठिया देले। आउ से माठिया रे बहुत गंधिया पानी थिला। गुरु से पिला को कहिले जे एई माठिया रे पानी भरे। पिलाटी कहिला जे माठिया तो ऑलरेडी फुल अछि। गुरु कहिले हेले भी पानी भरे। पिलाटी सेया कला। पिलाटी 2 रु 3 थर पानी भरिकी कहिला जे आउ केते भरिबी। गुरु कहिले तू आउ भरे। पिलाटी भाबिला जे गुरुंको बोधे मुंड काम करूनी, हेले भी से मन मारिकी पानी भरिबाकू लागिला, कारण ताकू ता क्वेश्चन रो आंसर जानिबाकू थिला। पिलाटा पानी भरिबाकू लागिला। जेते बेले माठिया रे पानी पूरा पूरी परिष्कार होई गला, गुरु कहिले सेतिकी ढाळे। गुरु से पिला को कहिले जे एई माठे रे जेमिति अळिया पानी थिला ताकू नेगेटिव विचार बोली भावे। आउ जो पानी तू ऊपर ढाळुथुलु सेटा होची पॉजिटिव विचार। आपण जदि नेगेटिव विचार करूछंती तार गोटे ही सॉल्यूशन बारंबार पॉजिटिव कथा सुनिबा किंबा पढ़िबा। आपण से जाए भल कथा शुणंतु किंबा पढ़ंतु जे जाए आपण को माइंड रे नेगेटिव थॉट न रही पॉजिटिव थॉट रहिबो। आ मु एई प्रोसेस अप्लाई करिछि। एबे जदि मु निजो को देखे एमिति समय थिला मु जेते बेले एते नेगेटिव विचार करूथिली। आउ गोटे कथा आपण माननकु बतौथिली जे मु सबु बेले किछि ना किछि पॉजिटिव जिनिस सुनुथिली। आउ एबे मध्य सुने, किंतु एबे बहुत कम सुने। किंतु आपणको एई प्रोसेस कंटिन्यू करबा को पड़िबो, कारण एबे आपणकर जेति भी एज हेउथिबो, सपोज आपणकर 20, 25, 30, 35, 40 भावंतु एते दिनर नेगेटिव विचार दिन रे जीवनी। आपण को 2 रु 3 मास लगी पारे। मु 100% गारंटी दूची एई प्रोसेस कले आपण निश्चय नेगेटिव थॉट रु बंची जिवे। आउ गोटे कथा मु मो लाइफ रे डिफरेंस फील करिछि। आपण 2 रु 3 पॉजिटिव वीडियो डेली देखुछंती, किंतु आउ बाकी समय आपण नेगेटिव वीडियो देखुछंती। एईटा आपण को पई एत्ते काम करिवो नाही, कारण मु निजे अनुभव करिछि। आउ आपण भी ट्राई करिके देखि पारिबे। सप्ताहे ट्राई करिके देखिबे, आपण को निश्चय डिफरेंस देखिबा को मिलिबो। मते मूवी देखिबा बहुत पसंद, किंतु एबे जेमिति मूवी आसुछि वायलेंस अधिक देखौछंती। तो मु मो लाइफ रे देखिली जे जेते बेले मु बाछि बाछि की मूवी देखिबा स्टार्ट कली मो माइंड रे मध्य शिफ्ट आसिला। आपणकर जे जाय पॉजिटिव माइंडसेट रे परिवर्तन आसीनी से जाय नेगेटिव जिनिस देखिबा किंबा सुनिबा अवॉइड करंतु। मात्र एतिकी जिनिस करिबा मात्रे देखिबे धीरे धीरे आपणको माइंडसेट चेंज हबो। पॉजिटिव कंटेंट अधिक रु अधिक कंज्यूम करंतु। आउ गोटे कथा जदि आपण को गीत सुनिबा पसंद ताहेले गीतर लिरिक्स जानिकी सुनिबे। गीत भी आम सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करिथाए। कहिबार माने होछि आमे जेमिति
ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ସତର୍କ ହୋଇଥାଉ ସେମିତି ଆପଣ ଦିନ ସାରା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡର ଡାଏଟ୍। ଆପଣ ଯେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବେ ଆପଣ ସେମିତି ମଣିଷ ତିଆରି ହେବେ କିମ୍ବା ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଦିନସାରା ବହୁତ ଲୋ ଫିଲ୍ କରିଥାଉ, ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ ଯେ ଆମକୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ନେଗେଟିଭ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ଆମର ଆୱେରନେସ୍ କମ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ ଆଉ ଦିନଯାକ ଲୋ ଫିଲ୍ କରିଥାଉ। ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନର ବେସ୍ ହେଉଛି ନିଜ ବିଚାର। ଆପଣ ଯେତେ ନିଜର ବିଚାର ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବେ, ପଜିଟିଭ୍ ବିଚାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଟେକ୍ନିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆପଣ ଭାବିବା ମାତ୍ରେ କିମ୍ବା କହିବା ମାତ୍ରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିନେବେ। ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟୋରି ବତେଇବି। ମୋତେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଜୁଏଲାରୀ କିଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ କିଣିପାରୁନଥିଲି। ଏଇ ବର୍ଷ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ବାଟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ତ ବହୁତ ଲୋକ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଜୁଏଲାରୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି ଯେ ଦେଖ ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଜୁଏଲାରୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୋତେ କେବେ କିଣିଦେବ ଯେ ଏମିତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ସେ ମୋତେ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ କଲେନି ଆଉ ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଟପିକ୍ରେ କଥା ହେବାକୁ ହେଲି। ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ଜୁଏଲାରୀ ବିଷୟରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ବିଚାର କଲେନି, ସେଇ କଥା ସେଇଠି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଦିନ ମୋ ମା ମାନେ ଆସିଲେ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ସେମାନେ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଝିଅକୁ ସୁନା ଦୋକାନରେ କିଛି କାମ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ମାଙ୍କୁ ଜୁଏଲାରୀ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନଥାଏ, ସେ ମନରୁ କହୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଶୁଣିକି ଏକଦମ ସକ୍ ହେଇଗଲି। ଆପଣ ଏଇଠି ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ୟୁନିଭର୍ସ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ୟୁନିଭର୍ସକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ। ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ କରିନଥିଲି, କେବଳ ମୋର ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ବସ୍ ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର କହିଲି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକ୍ କରିବାକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଖୁସିରେ ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଗଲି ଆଉ ମୋ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଜୁଏଲାରୀ କିଣିକି ଆଣିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।